Meda for pa ene brane nye yogurt. Ai. Wo hwe de egu so a etwa go screen so de na ese na yogurt de ebe de pa anya sam ketoa. Ai, me sha se we eye full milk ena me fa kakra bi. E ha no me sha se aye me yogurt starter ana se culture na nesa. Na ese ha no me de me milk si ja so kakra. E ma ne ye warm e hye kakra ma ne uhuru pa. Ene ne me hwegu me boy mu. Me hwegu na me jama ne si ho ama ne joye. Ha e yanka etwade ana se woni yanka etwade betimi afa lemon. Ana se makobun makwa emre ye wo muniti na ese wo de atum. Ne nyina ne se yogurt starter ana se yogurt culture ne no ana ye sha se na. Ye den ye pen fermented milk ne dendendeng. Enti makata so yi me di si ho ahye ba bia ye hye kakra me di kosi ba bia warm place. Na ese acha 18 to 24 hours there. Na ese yogurt starter na timi afom ano no ai. Oh me yi ne aye kama we kra na ese nka me maninya full 24 hours so 18 hours na me yi enti na ase enso kakra wase so eno ano ye nya yogurt starter ne sa. Ena fe ha me sha ase na me be yogurt na nkasa enti ha me full milk ene na me hwie full one ni nyina ego silver mu me di si ja so kakra no so me ma ne ye warm pa se de me di kan start ye na we wunni milk a obetimi afa nido ana se milk powder ai obetimi so de no so share pasta ti aye the same thing e ha no do nsa be hye ma be 8 seconds esa an hye wo de ana esa adwo afa yogurt starter na me ye ya ade chin so a 18 hours no eno ana se fermented yogurt no na me de ebe fra main one na me di kan ye no eno ne ye nhwe nwuma to an so be sa ne kakra eguma ko so be mix se de me ye no ya ai mi wie ye na me fe me bua so eno so ekosi baby for 24 hours ai we no what 2 days pa na ebejo time pa ade achinya me bie so na ese yogurt ya form ano no ai ene aye gel stick kama wo hwe yogurt ya akono ai chese no so eguso a wani guso a wo hwe ya yogurt ya ma ye se me pese me san ye bie mu a ho nhia kra se me san ye starter na se me de anka etwade ebe san ato milk nu mama na form biem da bi we ya ma ye dada metimi asa no bi esan de agu ni nwa na me ye milk nu me san nya me yogurt na sanya sa ko supermarket so also pe yogurt starter no so ye ton wo ho na ese wone we twa anka etwade part na se moko part ni nyina ato egu ene chese matete egu me bo mu pa me de ho ne egu so asa no mo the nation leader de mintimi nya de ye den ka ho so ope kwan ho de bi so ye kala ya na se ye mu ye light kakra so ene how de food color ene esi kire ni nso kakra mixe unu mu kama de akosho fridge mai we mi be wia no pa jojo me ho anu magu kwabna Kevin 3 so na pampa so achese nya sam keto yogurt na etwa gwe we wo betimi aye ye bi a she fridge mama no eboa o health achese ne me ni abre me ho wo betimi so aye bi aton we fa your business unya sika waka o hema no ne gide me ye hu aya no wa subscribe ya beka busu ho me da se bebre so hwe me bye bye.